What time is it? Hello all peoples, welcome back with me, Miss Asri Indah Budiani. At the beginning, we have know and hear the question, what time is it? Yeah, what time is using for asking about the time. For more clear, let's enjoy watching this video. To telling about the times, there are two kinds or two styles. The first style is American style. In American style is say the hour first and then say the minutes. For example, 6:25. It's just we say it's 6:25. Jadi, American style dan British style memiliki perbedaan. Kalau American style tadi, dia dimulai dengan mengucapkan jamnya terlebih dahulu, baru kemudian menitnya. Untuk British style, itu diawali dengan mengucapkan menitnya terlebih dahulu, kemudian jamnya. Here, I want to explain you more about British style. We know there are 24 hours in one day. Tapi pernah nggak kalian lihat jam? Ada berapa tulisan di dalam jam? Iya betul, hanya sampai jam 12, dari angka 1 sampai 12. Nah, untuk membedakannya bagaimana sih caranya? Masih ingatkah kalian dengan penggunaan PM dan AM? Ya, betul sekali. PM digunakan ketika kita akan membicarakan waktu dari pukul 12 siang sampai 12 malam. Sedangkan untuk penggunaan AM itu digunakan untuk menyatakan waktu dari 12 malam sampai 12 siang. So when you wake up, we say AM. For example, I wake up at 5 AM. Yeah, that's good. Okay, for more clear, look at the picture. At the first, when we want to say time, we look at the long hand, not short hand, but the long hand. Because when we read the time, the first we read the minutes, and then the hour. So we look at the long hand. Ketika kita membaca jam, melihat jarum panjangnya terlebih dahulu, karena dengan British style membaca jam dengan cara melihat menitnya dulu, baru ke jamnya. Jarum panjang di angka 12 kita bisa membacanya dengan kata o'clock. O'clock. Bagaimana kalau jarum panjangnya berada di angka 1? Oke, jika jarum panjang di angka 1 dan jarum pendek di angka 2, kita akan membaca it's 5 past 2. It's 5 past 2. Dari mana dapatnya? 5 itu menunjukkan menitnya. Setiap jalan satu angka dari angka 12 itu berjumlah 5. Ketika jalan lagi jarum panjang di angka 2, itu berjumlah 10. Jadi, ketika jarum panjang di angka 2, jarum pendek di angka 2, kita akan membaca it's 10 past 2. It's 10 past 2. Ketika jarum pendek di angka 3, kita akan membaca it's quarter past, bukan it's 15. Contoh, jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 3. Kita bacanya gimana ya? Oke, good. It's quarter past 3. Ketika jarum panjang di angka 4, berapa ya? Tadi kan sudah lewat 15. Jalan satu angka, it's mean 20. Jadi, kita akan baca contoh, jarum panjang di angka 4, jarum pendek di angka 2.
It's 20 past 2. Ketika jarum panjang jalan lagi di angka 5, berarti jumlahnya menjadi 25. Contoh, jarum panjang di angka 5, jarum pendek di angka 1. Kita akan membaca it's 25 past 1. Ketika jarum panjang di angka 6, bagaimana caranya? Iya, betul. Ketika jarum panjang di angka 6, kita akan membaca it's half past. It's half past. Contoh, jarum panjang di angka 6, jarum pendek ada di angka 1. Jadi kita akan membaca it's half past 1. Ketika jarum panjang di angka 1 itu sama dengan jarum panjang di angka 11 jumlah menitnya gitu. Jadi satu angka jalan dari angka 12 itu berjumlah 5 menit. Kalau jarum panjangnya berada di angka 11 itu sama dengan jumlahnya 5 menit gitu. Kemudian jika jarum panjang di angka 10 itu sama dengan jarum panjang di angka 2, jumlahnya 10 menit. Kemudian jika jarum panjang di angka 9 itu sama dengan jarum panjang di angka 3. Kita membacanya dengan it's quarter. Lalu bagaimana cara membedakannya lewat dan kurang? Jika jarum panjang dari angka 1 sampai ke angka 6 putarnya ke arah kanan, kita membacanya dengan menggunakan kata pas. Ketika jarum panjangnya itu putar ke kiri, dari angka 12 ke kiri, kita membacanya dengan kata to. Pas dan to. Lewat dan kurang. For example, ketika jarum panjangnya berada di angka 10, jarum pendek di angka 10, we read it's 10 to 10. It's 10 to 10. Jika jarum panjang di angka 2, jarum pendek di angka 10, we read it's 10 past 10. It's 10 past 10. So, do you understand the difference between past and to? For more example, if the long hand in number 9 and then the short hand in number 10. So we read it's quarter to 10. It's quarter to 10. After I explain you, I have a note for you. A clock is used when there is nothing a minute, or when the long hand at number 12. For example, the long hand at number 12 and then the short hair at number 10. So we read it's 10 o'clock and 12 o'clock. For 12 o'clock, there is 3 ways to read it. The first is 12 o'clock, and then the second is midday, and then the third is midnight. I want to give you a homework. Please draw the time I said. It's quarter to 9. It's quarter to 9. Okay, all peoples. After watch this video, hopefully you will understand about telling time. Now I close. I say thanks and see you. Bye bye.